ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହଉ ବା ପୋଡ଼ପିଠା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହଉ ଏ ଉଦୟ ଓଡ଼ିଶାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର କଥା। ଏତକ କହିବି ଯେଉଁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସେ କୁନି ପିଲା ପାଖରେ କୁନି ପିଲାକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ ଆମ ମାଟିର କଥା, ଆମ ମାଟିର ବ୍ୟଥା, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ସଂସ୍କୃତିର କଥାକୁ। କାହିଁକି ନା ସେଇମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ସେଇମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ରଥ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର এই ମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଆମ ଭୁଲି ଯାଉଥିବା ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତିଆରି କରିବା ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସିନିୟର କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। কি পিঠা পোড় পিঠা आज कौन कौन सब पिठा बने आसु तो ये रज महोत्सव कौन केमी भाव में पालन करने रज रज पिठा आ पान बिना रज अधूरा से पोड़ पिठा जो कम्पिटिशन रखाई मैडम रजर प्रसिद्ध आइटम कौन कौन होता है? रजरे पिठा विभिन्न प्रकार पिठा पिठा पणस आंब जो खाए से टाइम खेल माने कम किसी करती चलती से 3 दिन 4 दिन 5 दिन धरिकी रज आम पालन कर सजबाज पहली लक्ष्मी देवर वार्ड नंबर 57 बड़गड़ कलोनी। आम ग्रुप ना हूँ माँ कालीजा एसएचजी। यहाँ उदय ओडिशा को बहुत बहुत धन्यवाद ये गोटे प्रोग्राम करेतु रज गोटे आमर ओडिशार गोटे पर्व पोड़पिठा भी आमर ओडिशार जेहतु प्रसिद्ध पोड़पिठा आम रज स्पेशल पोड़पिठा कराए और जगन्नाथ भी आमर पोड़पिठा जो मौसी मंदिर बाहुड़ा दिन जो मो पाखे आसी पहुंची आपण मान सहित आपण मान परिवार कुनी कुनी पिला मान सहित आप अनुष्ठान जोड़ी